Fadikai takuksong bukuksong tenisin logi haino hai tongpio borong monang sar Dilip Kumar Deburma sarno pulan lamsuko kolompasa. Angke sang tini haino hai joto lukorok ni bagi kog yapar mong kesar mong omuka hai kog lam pandawo sang puilawono silaena baksa to totally obo political mileage ni bagi se hini sai tongkha borong monang David Mora Singno bo थांनाय जुलाइनि 5 तारिखनि सिमि ताबुक दिल्लीआव थांनि सौजाक खाना 9 तारिख जन्तर मन्त्र धरना सुकनाय ताइ गोबांमा सामुं हुमुं गोबांमा लिडार आरो थांनि सौजाक गोबांमा हदा दफानि बागै वानसुनार थांनि सौजाक अ जरावो बाक्साकाय अब हाइकक कि साइ दङ सार निनि वानसुकमा बाहाय अब कि कुबिदा अब अ कग्रकनो बुसुजरतै बेलुरनानि दरकार तमसानायसा खानादे डेविड मोरा सिंह 2500 किलोमीटर हाकसाल लामा हिमय त्रिपुरा हইতে दिल्ली सौगैखा समय नाखा 2 मास बेसि ताई दिल्लीआव फाइनाय माने खाना 9 तारिख सेप्टेम्बर खानाव दिल्लीनि जन्तर मन्तर आरो धरना उंनाय धरना वाचुंनाय हांखे जतनो कबखा आरो जारा जारा थांमाननाय बरंनो आरो योगदान खायजेनय त्रिपुरान हইতে अनेके थांखा जारा चुंनाय रक जारा माने कोनो असुविधा करी आमति बड़ रक बाक्सा प्लेन बे थांखा बाक्सा ट्रेन बे थांखा आबो बादे बुबारगा कबखा जे नर्थ ईस्टार्न जोननि जत छात्र छात्री जारा दिल्ली परि तंनाय मिजोराम मेघालय नागालैंड तेनिनि अरुणाचल प्रदेश आसामिस बुरु डिमा हासाव जत दफानि उत्तर पूर्वांचलनि छात्र छात्री जारा दिल्ली तंनाय बरंनो ब सोलारिटी फुंगय सलिडारिटी फुनुगय एकनो आ जागाव अधनाव योगदान खानिबा कबखा एट द सेम टाइम बुबुगरा साका जे जतन पके तो दिल्ली थांगय खानाने सालो आ जागाव अंशग्रहण खायनायनि सम्भवया एका आबुन लगे लगे देबीनि समर्थन न दिल्ली जन्तर मन्त्र जे धरना उंनाय तिनि दफानि दाबि ताबुक जतन सिलाय बानिं इस्यु खा ताबु इलिगेल माइग्रेंट ओ इलिगेल माइग्रेंट नि इस्यु न तिय ते निनि ट्राइपार्टी चुक्ति आबुनो इमप्लिमेंट खानायनि दाबि तिय ते कैसेमखा निनि स्टेटहुड जिनि जे मूल दाबि आ तीनटा दाबिनो बुसकांगना रगय बकबखा ओ पदयात्रा आंदोलन एवं ओ जगते कैसे परिचय खायनो मुचुगो आं डेविड मोरा सिंह ब त्रिपुरा मथानि नेता तंफनो ब ओ पदयात्रा सु खायमेन सेकां ब निनि दक्षिण जुनालनि ब चेयारमैन तंमानि दक्षिण जुनालनि चेयारमैन बाक्सा कत बरक मान मुसुक आमति पदनो ब पद हইতে रिजाइन दिवसे ब पदयात्रा शुरू खायो एवं नेशनल फ्लैग दिए अब कोनो त्रिपुरा मथानि सिद्धांत अनुसार बा त्रिपुरा मथानि उंगय ब पदयात्रा खाया अबखाय त्रिपुरा सानि आंदोलन आबन बागनो ब जत पलिटिकल पार्टी नि त्रिपुरा सारनो दल मत निर्विशेषे त्रिपुरा सा उंगय ओ दिल्ली जन्तर मन्तर अंशग्रहण खायनो ब कबखा जतनो हेंका आबनो तुय अनेक बरकनो चाजायांगय हे नाइसले जागय बमतिंगय चाजायांग खा नाइसले कासुक बनो नगो आसु गय कत साव सोशल मीडिया तिखाय हे कायसे बरक दफानि बागय 2500 किलोमीटर हाकसाल हिमय जीवनी झुकी नावय सातुं नुवाति हियावय सातुं हियावय हे कोनो जरा मसा खाय खर्च खाय दफानि बागय ब आमतुके सैक्रिफाइस खायमेनि आबुनो से चिकन का फुनु नाम बागय आबुनो पेछनो राजनैतिक उद्देश्य दङो हमक दङो बेनि व्यक्तिगत राजनैतिक उद्देश्य हमक तमक जात्रे पद कक्सिल चाबे बनो बेनि बिरुद्धे साइ दङो आमतिहाय किसान बिसा संघक त्रिपुरा सारक मिसिं दङो जारा बुनि दफाबाय दागि जागय सोशल मीडिया तै रां दं मानय आमतुके बरक सिलचाव तामहिबा रिजनल पार्टी जरि राखाइंगाय त्रिपुरा साना आंदोलन मुभमेंट जदो करांग बसा खाइंगाय जे बरक साजा गया ओ बरंगै साब साजा यांगमान बुनि दफाने बरक जरा चिनि हा सेगय एकोनो चिनो मेजॉरिटी ngoi
তিনি তিপ্রাসানো এডিসিব মাইনরিটি খাইনাयनि बागै षড়যন্ত্র খাইतङो borok tiprasano bisma sobai sukte bosai miya खाइनायनि बागै borok hopung sapung ষড়যন্ত্র খাইतङो eka amtui buni dopani borok bai soli jagoi dagi jagoi prolubon phunuk jagoi kisu borok amtui hai আন্দোলন পুনো চাজেংই শিলচাওই যাত্রে পর কক সাওই মানে বরক চাজেংই কক সিত্রা সিত্রা সাও আওয়াই খাইতং সোশ্যাল মিডিয়া তুই হ্যাঁ আবরং আমতি হাই বরং চিনি তিব্রাস দফানি মানে শত্রুহিনী চঙ বইনি দফানি শত্রু সোলাইপনো চিনি দফানি বিসং যারা চিনি বরংনি যে রিজনাল পার্টি নেতৃত্বে যে আন্দোলন বা তিপ্রাসানি যে আন্দোলন তমনে আবনো চাজাই উনে রকন চিনি দফানি যতন সোলাই কত শত্রুহি মনে খায়া আগাই তিনি আং অবো সানা নাইও যে খানাও জ্বরাও বেশি করি বুবাগরা দিল্লি সগৈকা সগমানি পরে ব সাকলাইকা যে সারা ত্রিপুরানো ত্রিপ্রাসারক কোনো রাজনৈতিক ব্যানার তুইয়া কোনো রাজনৈতিক স্লোগান দরকার করে ত্রিপ্রাসা আঙয় খানাও কামি কামি এলাকা এলাকা ব্লক লেভেলও বিভিন্ন শহর বাজার হমচাং মিছিল খাই দিহেন কাজে আং তিনি বুবাগ্রানি ও যে কবং মুং যতনো খানা খানা সোশ্যাল মিডিয়াতে আং আশা খালাইও আগে চুং যারা থাংমাইয়া দিল্লি থাঙ্গো এখন দেবিন মুরাসিংনি আন্দোলন বুখা অনেক মুচুক দংফনো হাজার হাজার চিন বড় রক দিল্লি থাংমাইয়া গা আবো মাছগুলো চিন বুবাগ্রা দাগিখা যে দিল্লি থাংমাইয়া পুনো কপ করে নর ও 9 তারিখনি সারিগো মশাল মিছিল খাইদি হমচাং মিছিল খাইদি একা আং কইনা মুচুগো তিনি সারা ত্রিপুরানি তিনি দফানে বরকন যে কোনো দল ফোন খাইতংদি তাবু অব যেহেতু কোনো ত্রিপুরা মথনে আন্দোলন ইয়া দফা থাঙ্গান ক তিনি তাবু বিদেশি বিতানং খাইনানি চিনি দফানে মানথাই সকতাই কনস্টিটিউশন সলিউশন চিনি ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত খাইনানি এডিশনও তেব সুরক্ষিত খাইনানি উদ্দেশ্য তুই যে আন্দোলন ও আন্দোলনের যতন হমচাং মিছিল অংশগ্রহণ খাইয়ে সামিলুংদি অমন একটা ঐতিহাসিক রূপবিনা বাগয় যত এনজিও যত চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি যত ডিস্ট্রিক্ট কমিটি দङ চিনি হদা ময়েল দङ চিনি অঙ্ক তামসেদম হাংকর দङ কামি চৌধুরী দङ আং বরনব যতন কইনাই এবং আবো ছাড়া বিভিন্ন এনজিও দङ ক্লাব দङ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি সাধারণ সমর্থক দङ ত্রিপুরা যেসা দলফুং খাই দংতুন ফাইদি খানাও চুং একটা ও মুভমেন্ট হমচাং মুভমেন্ট চুং একটা ঐতিহাসিক রূপ বিনান বাগয় যতন খা সাক্তার বাইদি রাং পয়সা কোন নাঙ্গিয়া শুধু মম পাইনাসিমে নাঙ্গো বা নিনি লুকাসনাম দে কামিরগো হিংকাই লুকাসনাম হিমলাইদি আসামাव खोनाब्ले কিছুদিন আগে যেভাবে হমচাং তুই বরং মিছিল খাইকা ও যে চিনি ও যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবনো তুই তাবুতে 10 বছর বার রিমানি 2014 নে 31 ডিসেম্বর পরে তে 10 বছর বার তাবু 2024 নে 31 ডিসেম্বর খাইরিখা আবু ছেলেপ যত ছেলে ডেঞ্জারাস কম খায় কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট ছাড়া যারা খারি হাব নাই খগই হাব নাই বরণব মানে 2024 নে 31 ডিসেম্বর নে সেকাং যারা খগই কোনো হাবকা হ্যাঁ বরক ন ইলিগেল ভাবে কোনো ভিসা করি কোনো পাসপোর্ট ছাড়া খগই হামনাই রক বরনব সিটিজেনশিপ বাগয় সাজাকা আবহাই মারাত্মক কক হ্যাঁ আবনি বিরুদ্ধে আসাম বিশাল আন্দোলনখা আবো সুরুংজক গোতে বুংনাই ও নর্থ ইস্টার্ন পুরা নর্থ ইস্টার্ন জোন ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তুইতে এসে আন্দোলন সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল কত রঙ নুকজাকনাই হেনা আংসঙ্গ এবং চিনি ত্রিপুরাহাও লগে লগে তাবো সুরুংখা অব সুরুসে দেবিন মোনাসংনি ও ধর্না হইতেন সারা ত্রিপুরা ব্যাপী অব চেংজাক মাসে আবন পরে দফায় দফা আন্দোলন নাই চুং বচিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাহদা হইতে চুং ফাইনে অক্টোবরনি পাইথাক ফাইচেং চিনি রাজ্য সম্মেলন নাই এবং আবনি পরে চুংব চুং আন্দোলন অংশ নাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তুই ল্যান্ড রাইটস ন তুই চিনি কাস্টমারি ল ন তুই আবো তুই চুং সভা শুরু খাইনে থাংতং চুংব আবো ত্রিপুরা নন পলিটিক্যাল পুরাপুরি নন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট নাই কাজে আমতিকাই চুং চিনি থানসানো ফুনুংমায় হিংকাই চুং ভাইকে মাননাই চিনি 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 মাথায় শক্তাই ন কারণ বুনি দফানে বড়খাই চুং চিনি থানসানো সবাই চুং 3-4 ভাগ 5 ভাগ খাই চুং
ডিভাইড এন্ড রুল খাইনা নাইতো হেঙ্কা ও ডিভাইড এন্ড রুল যারা খাইনে মুসুনাই রক বরক ন চিনি বরক ন বুসকাঙ্গ নারগো এখনই হ্যাঁ দাগি ওই বরক বাই সারিও হ্যাঁ দেবিনি এগেনস্ট ও তিপ্রাসানি আন চবানি এগেনস্ট আঞ্চলিক দলনি এগেনস্ট সিসাই আমতি কগ্রক আওয়াই খাইমেনি আবো 1-2% বরক আহি খাইও দেবিনি মুরাসংনি যে ও মুভমেন্ট ন আং বিশ্বাস খাইও 99% বরক ন বখা বিসিংতি খাই অমন সমর্থন খাইতো কাজে উমতুই জরাও চুং আং অমুক পার্টি ব অমুক পার্টি আমতি হিনলাইয়াবই চুং এমনিসে মাইনরিটি খাচিন হাও তাবো এডিশনে চুং ফাতানি বরক যে হারে হাবই দङ হ্যাঁ আবন হইতে রক্ষা খাই নারক মানো আবো সে পাল মাওয়া সুলাইনে অর সাবো রাজনীতি ব দল খাই সাবো এমএলএ উদ্দেশ্য তুই অল ইন্ডিয়া পার্টি নেতা রঙি ইয়াকুং কুসুবই হ্যাঁ এমএলএ পদ দামানো অমক পদ দামানো হিনে মন্ত্রী পদ দামানো হিনে ওয়ানসুকই হ্যাঁ আমদিকে বিভিন্ন অল ইন্ডিয়া পার্টিনি উঙ্গই বরক রিজনাল পার্টিনি এই যে আন্দোলন তীব্রাসানা আন্দোলন আবনো বরক সবাইনার চেষ্টা খাইতো এঙ্কাই চুং আবো তো চুং থাংনাই 70-75 বছর অমই নুখাবলে অল ইন্ডিয়া পার্টির রবাইখা চিন বরং থংকা টিউজেসনি আন্দোলন 1967 হইতে চেঙ্গই আবনো সিকাং একতরফা চিনি বরংনি ধ্বংসনি লীলা অংখা আবো ওই ধ্বংস লীলানি এগেনস্ট প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে আন্দোলন হিসাবে গড়ে থাকা ও টিউজেসনি আন্দোলন 1967 হইতে ও আন্দোলনও তিনি বিভিন্ন চড়াই উতরায় বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম খাইয়ে তিনি দফনে আন্দোলন তিনি ও জায়গা সকাই যা কাছাড়া অনেক বরক থেকে তিনি দফনে বাগন দাঙ্গাপুর অনেক বোথা যাকা তারপরে নিনি বলং বরক নি যুগ অনেক বোথা যাকা আমতি খাই চিনি বরংনে অনেক বরংনে বুথুই থুই চিনি ও সবান বিসিংতি গাই দফানে হামনা কাহাম মাগাই দফানা রক্ষা খাইনা মগৈ রিজাক আবনি ফলস্বরূপ চুং 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল উপর অকে জুকাই তিনখা ক্ষমতাহীন কাই তিনখা হ্যাঁ ও 6 শিডিউল অনেক ক্ষমতা নিজাক দं কিন্তু বাস্তব কার্যকর খাইমি আং দহা আবো রাংরি হজে গিয়া রাজ্য সরকার বাই বুকুবাই সিমিসে উন্নয়ন হিসাব বরক হ্যাঁ খাবাই খুবই বরং নাইয়া চিনি বরং উন্নয়ন আবো তো প্রমাণিত থাকা তে আবন প্রমাণ মানাতে দরকার কই খেবলে ইনকাই আবনি বাগাইন ফাইদি অমন শেষ জরা তে বেশি লেট থাকা ইনকাই চিনি দফানো মথাংনানি বেলাই তুকনাই তামুং জরাও চুং এমনি সংখ্যা কম থাকা চুং এমনি অর্থনৈতিক দিক থেকে শিক্ষার দিক থেকে হ্যাঁ চিনি পাশাপাশি টংনাই দফা বনসলে অনেক উকলক লাইজাক কাজে তাবুনো চুং চিনি সুরক্ষান বাই ওয়াসু একাই এমন একদিন ফায়ানো উমতুনে চলিলাই দंखाय বন বন সিসালাই বন ব হামিহি সালাইয় বাংলাদেশে তিনি হিন্দু মাইনরিটি যেভাবে আক্রান্ত দङ যেভাবে নহুক সগ্রাগয় বরক দংমায়াং দङা জাগাও সাতক পিরো খাইজাগে ঠিক আমতি অবস্থান ক্লাইনে চিন বরক বুসকাঙ্গ কাজে আবনো কাহামকে ওয়াসু লাইদি আপর কেবরে হাইমাংলাক হ্যাঁ তিনি বিদেশি বিজানো যদি খাইমা খায় তিনি যদি ট্রাইপারি চুক্তি ni bisingtu kai chung land rights ma kha hingkai direct fund ma kha hingkai hake to samugri bo tibrasane hamkrai ungnai chung te kaisa dab saka kasanani sujog nai abuke tibrasam hamia abuke শুধু তিব্রা মতন সমর্থক বা দেবী চিমিদ মাননাই সমগ্র তিব্রাসান বাগাই bo fight খাই দং না বলে দেবী তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে সাকনি সাতন তুচ্ছ মনে খেলাই জীবন bo তুচ্ছ মনে খেলাই দফানে ওই পুরোপুরি থেকে হেনে সেক্রেটারি খায়নি হিনি যে বুসকাঙ্গ যেভাবে পদযাত্রা খাইজুনো ফুনুকা আবো হাই ইন্সপিরেশন কত ইন্সপিরেশন মুতি জরাও ও জরাও যত শিখলা বদল চিনি সেংক্রাক ফাং গানাং সেংক্রাক রক বরক তিনি অগ্রসর ফাইনা উচিত দেবিনি পিছনে বসা ফাইনা উচিত কাজে খানানি আন্দোলন বিসিংতিন যাতে তিনি ফাঁচানো চুং ফুনুংমানো খানা একটা বিশাল সুযোগ তিন বুসকাঙ্গ কাজে ও সুযোগ চুং মিস খেমেন চাইয়া অব ও আন্দোলন হইতে কোনো পার্টিনি লাভালাভ নাইনি কোনো দরকার করি ও আন্দোলন কোনো পার্টিনো সাহায্য খাইনা বাগইয়া ও আন্দোলন পিউরলি চিনি দফান রক্ষা খাইনা বাগই ও আন্দোলন দেবীর নি সমর্থনে খানা
সারা ত্রিপুরা রাজ্য হমসাং মিছিল বিসিমতিখাই কাপিরি খেনা নাंनाय সারা ত্রিপুরাও এবং আবো সোশ্যাল মিডিয়ানি মাধ্যমে দিখাই সারা ইন্ডিয়া সারা বিশ্ববাসীরও নাইতো ও হমসাং মিছিল ন আমতিখাই ঐতিহাসিক রূপে বাগয় जों যতন খানা ও সালসা জরা যেসব কাম তংফানো খিবলাयै ফাইদি চারাই খনাই বুড়া বুড়ি যত বয়স গোনাं তংনাই সিকলা চালাই যতন जों सामि लुंलायनाय आरो कोनो नेशनल कोनो फ्लैग तंगलाक कोनो पार्टीनि फ्लैग तंगलाक कोनो राजनैतिक स्लोगान तंगलाक आरो शुधु नेशनल फ्लैग तुइखाय तुइमानो आबसारा फ्लैग तुइफुन कोनो ककरै आमतुकै जों कामी कामी যত বাজার তংমানি যত শহর তংমানি যত জায়গানো যতমু তংতুন বরক যে সুচিকন কত যত জায়গানো जों অ মিছিলো সামিন মাংনাय এবং সোশ্যাল মিডিয়া বিসিমতুকে जों আবো সারা দেশ সরি মারিनाय Sir, belakino important kaisa sungmung borom gnang utpol deporma bongkha sangsaimano jotono annual peritar ni ke bo tabuk kaisa সংগঠন bongya a সংগঠন ni ngui bo representative aro thangni sogikya bo সাংবাদিক rokni kok sungjakmao obono saka thansa sung ngui maya kintu हदाताय दफा हानि बागै सामुं तांनानै जरावो जों थुमसा खायले सामुं तां मालायो हनैनो ओ बरं गोनां डेभिड मरासिं रिंमानि अबनो ब मूल्य रुवै अबनो बरम रुवै ब दिल्लीयाव थांनि सगैजा बबो अलरेडि पेडल मुभमेन्ट खाय तंखा ताय खानानि पान्दाव ब मानजाकनाय थानसा इंनि माया फिया थुमसा खायले हदा दफानि बागै सामुं तां मानो অবো কাহাই কক মুংনো তেইসার নিনি ওয়ান সমা বাহাই অবো কি ঠিক দাংখা আরে অবো তো বুবাগরা নিজেবো সাইতংব্লে বুবাগরা নিজেবো সাইতংব্লে অবো কোনো মুভমেন্ট ডেভিড নি বিসিংতুকে তাবো যে মুভমেন্ট চেংজাং মানে অবো পিউরলি ত্রিপুরাসানি মুভমেন্ট ও রাজনৈতিক মুভমেন্ট আকা ও কগনো উৎপল দেব বর্মা সাও রাজনৈতিক ভাবে হিংকায় অনেক লিমিটেশন দङ কোনো রাজনৈতিক দলनि পক্ষে 100% ত্রিপুরাসানো থানজা খাইমেয়া আবো তো সত্য বলে আবো তো জং বসিব হ্যাঁ আগে ও কগনো সানা নাইব পলিটিক্যাল পার্টি নেতৃত্বে মুভমেন্ট খাইমে ছিলাই ত্রিপুরাসা দফা উঙ্গই जों মুভমেন্ট খাইখাই আবো জাকুকনাই আবুনি ইম্প্যাক্ট বেশি ক্লাইনাই আইকা আ জায়গা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরক বড় রাজনৈতিক লাভালাভনি কক মাসুমুং আবরক ফাইগলাক এবং পিউলি দফানি হামক্রাইন বাগে जों আন্দোলন খাইমানাই অ কগনো ব সারান নাইকা এবং চুংব কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদারক সিনি অব যতন সলাই কতর কুক ত্রিপুরা রাজ্যনি তাবুক 19টা দফা তুই সিনি হদা অকরা রক নি যে প্ল্যাটফর্ম অব চুং বিশ্বাস খাইও যে অব বুবাগরা বক শিকার খাইও যে অব ত্রিপুরাসা মুভমেন্ট থাইকাই তে উংলাইলিয়া ত্রিপুরাসা মুভমেন্ট রাজনৈতিক কোনো রাজনৈতিক ব্যানারও খাইকেন কক বাংলাইও মানে অব অমতিছে লাপুং নাম্বাগয় অব অমং লাপুং নাম্বাগয়ছে খাইও গে তাবু বুসকাঙ্গ যেটা থানান তারা যে চবা চেংদানা থাং দङ দেবিন মরাসংনি অ ধনানি বিসিংতিখাই ত্রিপুরা হাও তাবু কিন্তু ত্রিপুরাসা মুভমেন্ট উংছিনাই দফানি মুভমেন্ট উংনাই দফানি মুভমেন্ট উংনাই এবং যে নেতারক দফানি স্বার্থন চিকন খাইনুগয় দফানি মানথাই সকায় কেবেং তংনাই রক আবরণ দফানি হইতে বরণ উত্তর রিজাক নাই দফা বরণ প্রশ্ন খাই নাই বুঝিকা আমতি সামুং আমতি চবা বুসকাং ফাইদুং বরম গনাং এম কমল কলই সাকা কাইসা পান্ডাও যতন ত্রিপুরা হাসও কুপলুंगि थांका आबुनि या गलो बताई केसा 2024 नि डिसेम्बर मास नि बिसिङो जे फाइनाय जतन से अ जागा त्रिपुरा हास्तेओ तंथाय रेजाक सिनाय हनै सामानि अ ककनो रिगिनो बसानाय नायखा ताइदा जों yok sama एबा सिनि तंथाय गिफलि मानसिनानि तंथाय बर सिनि बागै ঠিকানাং সেনাই সেফটিং সেনাই আকংনো সানা থাকতে নুনু বসাকা অন্তত পক্ষে টিটিএডিসি এরিয়া নো ফানো দল দল পাল পাল পলিটিক্স ন কালার ন নাহায়াওই থুমসা নানি কক যে বস হামানি অবনো বুসুজরতে নং সাপোর্ট খাইছা আর আবো তো ঠিক ন আং বো আবুন সাই ফাইবলে এদি তাবু
एडिसी एरिया ओंका 7000 वर्ग किलोमीटर हाई जागा चीनी एडिसी एरिया आरो बिसिंगो चार प्राय 3000 3500 वर्ग किलोमीटर का फरेस्ट रिजर्व एरिया माने फरेस्ट रिजर्व एरिया माने सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर हिंकाय जे जागा तंगमारे लुंगा लुंगी प्लेन कम एवं बेसिरभाग न पाहाड़ बलं हापुं हाताय कलबजाक हिंकाय प्लेन एरिया वो एमन खाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन खा फातानि बरक फाइमाने बागय प्लेन एरिया वो ते तंगथाय जागा करिखा आबोने बगै ताबो नेक्स्ट तामुंगमान थांतों ताबो एडिसी एरिया बिसिङो हाबनानै फरेस्ट रिजर्व एरिया दखल खाय अलरेडी कयेक लक्ष बरक बेआईनि बाबे दखल खायजाक सेंट्रल गवर्नमेंट आंडर से आबो हाइफोनबो बेआईनि बे दखल कारेनो ताम तिखलाय जायगा कारण एडिसीओ 3000 नि बेसी वर्ग किलोमीटर न फरेस्ट रिजर्व आबो शुधु केंद्र आईन अनुसारे राइट टू फरेस्ट एक्ट अनुसारे ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार एवं 99% चीन बरक बरन पात्ताले निजाका ताबो वो जगह जो जगह सोया कोनो रिजायको जे रिमानि जगह रगो से लीज रग नावय रांग रग रिवे चीनी बरक न पात्तानि कागज नावय बरक रावर बागान न विभिन्न प्लांटेशन खायके दं का इनडाइरेक्टली बुं यागनो कसं माहि क्लाय दं काजे ओ जगह एडिसी एरिया बिसिङो ओ जगह रग आमतिके जाते आमतिके खायजाक दं माने आबो निनि रिजर्व फरेस्ट आन्डर फुं क्लायथुन जेसा उंकमं क्लायथुन प्लेन फुंथुन हापुं हाताय फुंथुन आं मने खेयो तिति एडिसी अथॉरिटी ओ एडिसी एरियानि 7000 वर्ग किलोमीटर आबो तिप्राथानि जागा अबनो रक्षा खायमाना नंनाय अबो रक्षा खायमायनाय खाले चुंतिन तिप्रा थैसेने से सुंसेने आबो से जज जले कत क नुंतिनि विभिन्न पलिटिकल पार्टी रक ऑल इंडिया खायनाय रक ओ प्योर ड्रिंकिंग वाटर माया तुइ नुंजानाय करै लामा काहाम करै लामा हामिया इलेक्ट्रिक सांग सगैया हमक समक कक साइदं आबो चिनि मौलिक समस्या आ समस्या नुकजामा कारणखा पलिटिकल पावर हिया करै रां रिहजे एडिसीओ तिनि 5000 कोटी खाय रां राज्यनि 29000 कोटी रां बाजेट 29000 कोटी रां सालायनो बरक तलाय दंना बोले गोनां सालाय दंना बोले गचिनि एडिसी एरियायाव जदि 5000 कोटी का रां 5 बছর न पूरा एडिसी एरियानि सेहारा पाल्टो थाङामु आबो बरुजन गैया आमो ताव डाइरेक्ट फंड सालायो आको डाइरेक्ट फंड साने मुभमेन्ट माने आमनो बाहाय चाजायाव खा बो बरक चाजायाव बनो सुंगि काहाम काय तांगो चाजायाव नै एमन एक दिन फाइनचिनि समाज बरक काचे काचे का रमय बनो सुंगानो ताम चाजाय सादि बो जगा चाजायाव सादि आहिं सुंनानि जरा फाइतों बुसकांगो हेके सर पाइथाइनि अ जरावो ताइ वैसे हाइनो हाय किसासा ककबाय खोनानि साल आसुक जरात इम्पोर्टेंट मार जरा एग्रीमेंट खायमानि बो साल कलाइ थाका खोनानि साल आबो कासा टर्निंग पॉइंट काहिनो मा तंसिवो लोकरक अबनो वानसुगो पाइथागो तामु कक कसारि तिनि कक लामनो पाइरले आं अबनो सावो तिनि चिनि जत्तो तिप्रात दफानि बरकनो देबिन मुनासिं धरना आतुंनाय खानाओ दिल्लीओ आरो तो चीन बड़ो रां पैसा दिक থেকে অনেক উকলো কলাই যাক যতনি পক্ষে আজ হাজার হাজার কে থানানি সামর্থ্য করি চীন বরগনি হাঙ্কা আবুনি বাগয়নো বুবাগরা চংখা যে আজাगा थांबाय एफनो तिप्रा तंफानो चुं ओ आन्दोलन चुं सामिलुं मानो सामिल बाहिकं माने चुं हमचां सगलायो खानाओ सारा त्रिपुरा राज्यनो चुं सासारि खायो संसारि वय এবং মার্চ 3 তিনি অ সাল বকলাই কেনি নুং সামানি কাকতালিও বাবে ফোনো আবো হয়তো মোতায়রানো ইচ্ছা কোনো একটা রহস্যজনক কারণ দং না যে 9 তারিখ সেপ্টেম্বর চিনি মার্চ ট্রিটি ওই ভারতবর্ষ হামমানি চুং যুক্তংমানি সারনো অ মুভমেন্ট চেঞ্জাগো এটা আবো অনেক তাৎপর্যপূর্ণ দিনক্ষণ আবো নিনি নাইখাইকাই ঐতিহাসিকভাবে আমার তাৎপর্যপূর্ণ দিন आइको ओ साल न जुं चिनी दफा नि चबाओ आबनो एकटा विशाल ऐतिहासिक एकटा साल के परिणत खायनांगो चिनी दफा मथांजागनायनि जे चबा ओ चबानि एकटा विशेष साल हिसाबै चिनी नेक्स्ट प्रजन्म मनक जाते
মুইতো নারক মানো এবং जोंखाना যদি আমতি খাই যদি আমতি যত্ন থানচাখাই যদি সারা ত্রিপুরা হমচাং মিছিল খাইমা খাই আবনো একমাত্র দেবীন সমর্থন খাইমানি খালাইনাই এবং দেবীনি নাহারমুং বিনি যে ইমাং আবনো সমর্থন খাইমানি খালাইনাই অনেক সুগিয়া বাই চুং বন বসকাং বিন আরো থাঙ্গং চুং খাইমি এফনো খানা ত্রিপুরা তংইনো জানজানা কামি তংইনো জানজানা এরিয়া তংইনো হ্যাঁ जों 1-2 घंटा हमचां फोनांलायाखौनो फायदि चिनि चबानो चिनि फाननो जों फुनुंलायनाय खानावो आबोनो बागै आं प्रतिति बरगनो खानानै सालचा खायसे सेक्रिफाइस खायदि हिनि आं कबगो যত एनजिओ रक যত क्लाब যত सिक्ला बदल बुरि बदल जे तंमानि और कोनो पलिटिकल स्लोगान तारिदि कोनो पलिटिकल बुमुङो ताना लायदि पिउरलि देबिनि बुमुङै दफानि बुमुङै हैं जों खानावा आंदोलन सामिलुंनाय अकक साव